Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class with me Ustadzah Dini from SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Today we are going to learn lesson 4, how much are the oranges, in which we are going to study about the first, food and quantity, and the second, the use of how much. Before we start our lesson today, let's pray before study. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Look at the picture. Lihatlah gambar berikut ini. This is Mr. Ahmad Fruit Stall. Ini adalah kios buah Pak Ahmad. He sells various kinds of fruit. Pak Ahmad menjual berbagai macam buah. Mr. Ahmad is a good seller. Dia adalah seorang penjual yang baik. He always provide many kinds of fresh fruits at a low prices. Pak Ahmad selalu menyediakan berbagai jenis buah segar dengan harga yang murah. Let's see what fruits are sold by Pak Ahmad. Can you mention what fruit are they? Mari kita lihat buah apa saja yang dijual Pak Ahmad. Bisakah kamu menyebutkannya? Ya, good answer. Mr. Ahmad sells many kinds of fruit such as mango, watermelon, melon, orange, tomato, banana, pineapple, and zalaka. Of course, he sells many more kinds of fruits. Now, let's go into the next part. Listen to this conversation. We are going to study about quantity and the use of how much. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Dengarkan percakapan berikut ini. Kita akan mempelajari tentang quantity dan penggunaan how much. Listen and talk. May I help you? Yes, please. I need a kilo of apples. How much is it? 22,000. Anything else? Yes, I need a bunch of bananas. How much is it? 19,000. Anything else? No, that's all. Here you are. Thank you. In the previous conversation, we encountered the phrase a kilo of apple and a bunch of banana. Pada percakapan sebelumnya, kita menjumpai kalimat a kilo of apple dan a bunch of banana. A kilo and a bunch of, that's what we used to say the number of things we want. A kilo dan a bunch itulah yang kita gunakan untuk penyebutan jumlah benda yang kita inginkan. The following are the quantity which is often used in everyday life. Berikut ini adalah penyebutan jumlah yang juga sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. A bowl of meatball, semangkuk bakso. A plate of fried rice, sepiring nasi goreng. A box of pizza, sekotak pizza. A glass of milk, segelas susu. A cup of coffee, secangkir kopi. A can of coke, sekaleng minuman ringan. A bar of chocolate, sebatang coklat. A bottle of water, sebotol air. A bunch of, specifically for the words a bunch of, can have several meanings.
Khusus untuk kata a bunch of bisa mempunyai beberapa arti. Misalnya, pada kata a bunch of grapes, maka artinya adalah seikat anggur. Sedangkan pada kata a bunch of banana, maka artinya adalah setandan pisang. Pay attention to the examples below. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, 3 bowls of chicken soto. 3 mangkuk soto ayam. Yang kedua, there are 4 cups of tea. Ada 4 cangkir teh. Yang ketiga, mother buys 2 bars of chocolate. Ibu membeli 2 batang coklat. And the last, 3 cans of Coke. 3 kaleng minuman ringan. In this part, Ustadzah uses a single object as example. That is a bowl of meatball. Pada contoh ini, Ustadzah menggunakan contoh benda tunggal, yaitu a bowl of meatball, semangkuk bakso. In the next example, Ustadzah uses a plural objects or more than one objects as an examples. Pada contoh berikutnya, Ustadzah menggunakan contoh benda jamak atau lebih dari satu, yaitu 3 bowls of chicken soto, 3 mangkok soto ayam. Do you see the difference between the first and the second examples? Please note the following explanation. Apakah kalian melihat perbedaannya antara contoh yang pertama dan contoh yang kedua? Mari perhatikan penjelasan Ustadzah berikut ini. The difference in the 2 examples lies on the word bowl atau mangkuk. Perbedaannya pada kedua contoh tersebut terletak pada kata bowl atau mangkuk. In the first example, the word bowl has no letter S. Pada contoh yang pertama, kata bowl tidak ada huruf S. Whereas in the second example, the word bowl has added the letter S. Sedangkan pada contoh yang kedua, kata bowl telah mengalami penambahan huruf S. Mengapa demikian? Because in the first example, the number of objects used is only 1. Karena pada contoh pertama, jumlah benda yang dipakai adalah hanya 1. Whereas in the second example, there are 3 bowls. Then we will add S to the word bowl. Sedangkan pada contoh yang kedua ada 3 mangkuk. Maka kita akan menambahkan S pada kata bowls. Remember, take a look on the change of singular to plural. Ingat, lihatlah pada perubahan bentuk tunggal ke bentuk jamak berikut ini. A plate of menjadi 2 plates of. A bowl of menjadi 3 bowls of. A box of menjadi 10 boxes of. A bar of menjadi 2 bars of. A glass of menjadi 4 glasses of. A cup of menjadi 2 cups of. A can of menjadi 5 cans of. Okay student, that's all our lessons today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.